واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نار النحات عذبات البان ريح صبا وأطرب الحيش حاد العيش ذا النغم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه. اللهم
صل وسلم وزد ودم وانعم وتفضل وبارك اللهم صل بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم اللهم صل وإمام طيبة والعرب اللهم صل والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وزمرنا ومولانا محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أثبت وغفر الذنوب ويسر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. إلى روح الإمام الشافعي والإمام محمد النووي البنتني والإمام سالم بن سمير خصوصا Haji Gadel bin Lihun, Haji Baso bin Dulain, Haji Mursyidi bin Haji Marham وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أموات أهل هذه القرية عامة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. halaman 19. Betul. فصل في بيان جميع ما وجب به الإيمان والبراهين الدالة على حقيقة الإيمان. أركان الإيمان 6 فإضافة الأركان من إضافة المتعلق بفتح اللام إلى المتعلق بكسرها أي جميع ما وجب الإيمان به والبراهين الدالة على حقيقة الإيمان 6 لأن الإيمان الذي هو التصديق القلبي يتعلق بمعنى يتمسك بذلك. فالإيمان لغة مطلق التصديق سواء كان بما جاء به النبي أو بغيره.
وشرعا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مما علم من الدين بالضرورة لا مطلقا. ومعنى التصديق هو حديث النفس التابع للجزم، سواء كان الجزم على دليل ويسمى معرفة أو عن تقليد. ومعنى حديث النفس أن تقول تلك النفس أي القلب رضيت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. غرة مراتب الإيمان 5: أولها إيمان تقليد، وهو الجزم بقول الغير من غير أن يعرف دليلا، وهو يصح إيمانه مع العصيان بتركه النظري أي الاستدلال إن كان قادرا على الدليل. ثانيها إيمان علم، وهو معرفة العقائد بأدلتها، وهذا من علم اليقين. وكلا القسمين صاحبهما محجوب عن ذات الله تعالى. ثالثها إيمان عيان، وهو معرفة الله بمراقبة القلب، فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين، بل هيبته دائما في قلبه كأنه يراه، وهو مقام المراقبة ويسمى عين اليقين. ورابعها إيمان حق، وهو رؤية الله تعالى بقلبه، وهو معنى قولهم العارف يرى ربه في كل شيء، وهو مقام المشاهدة ويسمى حق اليقين، وصاحبه محجوب عن الحوادث. وخميسها إيمان حقيقة، وهو الفناء بالله والسكر بحبه، فلا يشهد إلا إياه كمن غرق في بحر ولم ير له ساحلا. والواجب على الشخص أحد القسمين الأوليين، وأما الثلاثة الأخر فعلوم ربانية يخص بها من يشاء من عباده. أحدها أن تؤمن بالله بأن تعتقد على التفصيل أن الله تعالى موجود قديم باق مخالف للحوادث مستغن عن كل شيء، واحد قادر مريد عالم سميع بصير متكلم. وعلى الإجمال أن لله كمالات لا تتناهى. واعلم أن الموجودات بالنسبة للاستغناء عن المحل والمخصص وعدمه 4: الأول ما لا يفتقر لهما معا، وهو ذات الله. الثاني عكسه، وهو صفة الحوادث. الثالث ما يقوم بمحل دون المخصص، وهو صفة الباري، أي الذي يخلق خلقا ويظهرهم من العدم. الرابع عكسه، وهو ذات المخلوقين. فائدة: من ترك 4 كلمات كمل إيمانه. أين وكيف ومتى وكم. فإن قال لك قائل أين الله، فجوابه ليس في مكان ولا يمر عليه زمان. وإن قال لك كيف الله، فقل ليس كمثله شيء. وإن قال لك متى الله، فقل له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وإن قال لك قائل كم الله، فقل له واحد لا من قلة، قل هو الله أحد. والله أعلم. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, menuntut ilmu, bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad, membahas kitab Kasyifatus Sajak karangan Imam An-Nawawi, pembahasan di halaman 19 setelah rukun Islam, yang kedua rukun iman. Pasal di dalam penjelasan segala yang wajib bagi kita yang harus kita beriman dengan keterangan dalil-dalil yang menyampaikan kita ke dalam hakikatul iman, sebenar-benarnya iman. Rukun iman ada 6. Kenapa diidhafahkan rukun tersebut? Dari iman ada 6 perkara
Maka dia berkata al-muta'alliq bi fathil lam, ya, dari segala yang kaitannya iman tersebut, ya, berkaitan dengan iman hati kita, ya. Ucapan dengan lidah diamalkan dengan anggota sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-iman gaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Pertama-tama iman itu adalah ucapan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dikerjakan dengan anggota badan. Ai jami' ma wajib bihil iman, artinya segala yang wajib bagi kita percaya dengan keterangan dalil-dalil yang menyampaikan kita ke dalam sebenar-benarnya iman ada 6. Karena iman itu at-tasdiqul qalbi. Tuh. Iman itu adalah membenarkan di hati. Hati membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pegang erat-erat keyakinan kita, ikat ural iman, ikatan hati di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas, tidak goyang. Wal iman lughatan, arti kata iman mutlaqut tasdiq. Ucapan yang harus dibenarkan dengan hati. Sawaun kana bima jaa bihin nabi. Apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun selainnya, sebelumnya para anbiya, para rasul, sesudahnya para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat. Wa syar'an at-tasdiq bima jami'i ma ja'a bihi nabi. Kedua, arti iman adalah di dalam syariat membenarkan segala sesuatu yang datang dari nabi. Mimma ulima minad din bid-darurah. Apa-apa yang kita tahu itu adalah agama, itu adalah ajaran syariat agama kita yang harus kita tahu, yang penting kita ngerti, ya. Contohnya nanti dengan Allah dan kitabnya dan para malaikatnya dan rasulnya dan hari kemudian dan qada dan qadar. Wa ma'na tasdiq huwa hadithun nafs. Artinya membenarkan di hati, berbicara di dalam lubuk sanubari kita, mengikuti tabi' lil jamzum, patuh, taat, ya, hati kita tunduk, ya, dengan segala dalil-dalil ayat Allah, hadis Rasulullah, dengan ma'rifat atau mengikuti guru, mengikuti ulama. Contohnya makna hadis an-nafs, ucapan hati di dalam yang mana dia berkata raditu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ridha, aku rela, aku restu, aku terima apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayatnya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sehari-hari kita mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Wa amantu bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku beriman apa yang datang dari Allah. Amantu billah wa bima ja'anillah, apa yang datang dari Allah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Allah dan apa yang dikehendaki Allah. Yang Allah kehendaki, yang Allah mau, ya. Begitu juga aku beriman kepada Nabi Muhammad, apa yang datang dari Nabi Muhammad dan apa-apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad dari sunnah-sunnahnya. Aku beriman kepada bisyariah, ajaran seluruhnya, Al-Quran dan hadis.
Wa saddaqna bisyariah. Kami benarkan dengan hati syariat kita ini benar semuanya. Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'daha abada. Aku tinggalkan dua pusaka yang berat, ya, yang apabila kalian pegang, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Saddaqtu bisyariah wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan aku terlepas tanggung jawab kepada semua agama-agama yang selain agama Islam. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah ini terima adalah Islam. Di dalam ayat yang lain, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih menganut, memeluk agama selain Islam, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia merugi. Nah, ini yang pertama, ghurrah, pembukaan, permulaan. Ghurratus syahr, awalnya bulan. Di sini awal maratibul iman. Yang pertama, martabat iman ada 5. Iman taklid, yang ke-1. Kita ni awam. Kita mentaklid guru kita, ulama kita, para habaib kita, karangan-karangannya, ajarannya, kitab-kitabnya. Wa huwal jazmu bi qaulil ghair. Kita percaya dengan perkataan orang lain, yaitu guru, ulama, hadis, rasul. Min ghairi an ya'rifa dalilan. Kemungkinan kita enggak ngerti dalilnya karena kita awam. Kalau ditanya dalilnya apa? Aneh ikut guru aja deh. Bertanya gurunya. Nah, itu iman taklid. Wa huwa yasihhu imanuhu. Ini sah iman seseorang. Ma'al isyan bi tarkin nadar. Dia enggak mau belajar-belajar, dia enggak mau ngaji-ngaji, dia bermaksiat. Artinya enggak mau meningkat, enggak mau bertambah untuk mencari sedikit kemampuan dia, in kana gadiran 'ala dalil. Kalau dia bisa ngerti sedikit aja, tambah dalilnya. Qul huwallahu ahad. Cakep. Laisa kamitslihi syai'un. Cakep. Mukhalifun lil hawadis. Dia ngerti. Nah, ini semuanya dalil-dalil iman. Yang kedua, iman ilm. Iman dengan dasar belajar ilmu, mengetahui kitab, guru, ngaji, ma'rifatul aqaid. Dia bisa membaca 420, dia bisa aqidatul awam, dia ngerti, dia tahu dengan dalil-dalilnya, dengan perinciannya. Wa hadza min ilmil yaqin. Dia sudah mempunyai ilmu yang betul-betul dengan keyakinan dasar pengetahuannya dia, pengajiannya dia. Wa kilal qismain, di atas iman taklid dan iman ilm, dua-duanya tentunya masing belum dia mahjubun an dzatillah taala, masing terhalang dia. Dia belum dekat, belum kenal dengan zat Allah. Baru sekedar taklid, yang kedua baru belajar, ngerti. Tapi yang ketiga, imanu ayanin. Dia beriman seolah-olah memandang, ayan, melihat, musyahadah. Wa huwa ma'rifatullah, betul-betul ma'rifat kepada Allah. Muraqabah, mengawasi dirinya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatul qalb, selalu hatinya ma'allah Subhanahu wa taala. Fala yaghibu rabbuh, enggak pernah hilang pandangan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata terlintas di hatinya bersama Allah, ma'allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah jauh, walaupun sekedap mata dia keluar dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bal haibatuhu daiman fi qalbih. Kewibawaannya selalu berada di hatinya.
takut sama Allah, memandang kepada Allah, seolah-olah diawasi oleh Allah, ka'annahu yara, seperti dia melihat, seolah-olah dia langsung bermunajat sama Allah, berdialog dengan Allah. Innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sembahyang itu dia sedang munajat sama Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang mukmin, sedang dia mi'raj ke atas. Semata-mata dia di hadirat Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia hayati, dia renungi, ya, semuanya. Inilah maqam muraqabah, maqam yang dia selalu diawasi atau mengawas diri. Yusamma ainul yaqin, ain mata, melihat, memandang dengan yakin, ya, seolah-olah Allah memawasi dia. Warabi'uha imanu haq, imanu haq, betul-betul hakikah iman. Wahwa ru'yatullah ta'ala biqalbih, dia memandang Allah dengan hatinya, dengan tunduk, patut, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'na qaulim al-arif billah, seperti mereka berkata orang-orang yang kenal Allah, al-arif billah, bi rabbih, yara rabbahu, dia seolah-olah melihat Tuhannya, fi kulli syai', dia lihat benda, ini benda yang ciptain Allah. Dalam keadaan dia sesuatu, dibilang sesuatu ini yang ciptain Allah. Dalam keadaan susah, dia tahu dia lagi diuji sama Allah. Dia dalam keadaan senang, disyukur nikmat-nikmat ini dari Allah. Semuanya sama Allah. Nah, itu orang arif billah. Ainul yaqin, betul-betul dia menguasai, ya, musyahadah, menyaksikan, ya. Setelah ainul yaqin, haqqul yaqin. Tadi kita baca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pertama, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawna ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Haqqul yaqin yang tinggi, seperti kita di dalam belajar agama. Belajar agama pertama-tama syariat, ilmu syariat. Yang kedua tariqah, yang ketiga hakikah. Tiga-tiganya perlu pembahasan. Syariat, bagaimana Quran, bagaimana hadis, bagaimana kaifiat salat, bagaimana rukun, syurut dan lain-lain. Tariqahnya sesuai dengan Rasulullah, sahabat, tabi'in, khulafa ar-rasyidin tadi. Begitu juga dalam tafsirnya sesuai dengan, begitu juga dengan fikihnya para madzhabul arba'ah, sesuai taklidnya, tariqahnya. Hakikahnya ma'allah subhanahu wa ta'ala, dia bersama Allah subhanahu. Nah, ini maqam tinggi, tapi tetap dia masih mahjub anil hawadis, dia masih terhalang segala sesuatu penglihatannya dia. Manusia enggak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya hati yang memandang, hati yang merenungkan, tafakkur, ya, dari belakang nikmat Allah, dari belakang sesuatu qada dan qadar Allah, dia tahu bahwa itu semuanya adalah dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Wa khamisuha imanu haqiqah, ini yang terakhir, 5 martabat iman, ya. Iman haqiqah atau haqiqah iman, ya. Sebenar-benarnya iman huwal fana billah, dia lenyap, hilang dirinya, selalu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mabuk dengan Allah, bukan mabuk minum, tetapi cinta kepada Allah, ingin bertemu Allah. Di dalam ayat Allah, di dalam hadis Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dia ahabba liqa Allah, dia udah cinta, pengen bertemu sama Allah, rindu sama Allah. Nah, ini orang-orang yang haqiqatul iman, bihubbih, dengan taat, dengan ibadat,
dengan betul-betul menjalankan fariidhah, banyak sunnah-sunnahnya, jauhi larangannya, perintahnya dijalanin, jauhkan daripada syubhat, jauh daripada maharim. Masya Allah, ini orang-orang yang tadi arifin billah di atasnya. Wala yashhad illa iyyah, yang dia saksikan hanya Allah di dalam segala keadaan. Ka'an gariga fi bahr, seperti dia tenggelam di laut, hanyut di laut, hanyut fi bahrillah, di lautan Allah. Walam yara lahu sahila, dia enggak lihat ada ujungnya tuh laut. Samudra bahtera yang luas, enggak ada tepinya, yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'ala syakhs ahadul qismain al-ulayain. Wajib bagi kita dua saja. Enggak sampai yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kita awam. Iman taglid, iman ilm. Kita kalau enggak sampai untuk mempelajari ilmu dengan dalil-dalilnya, cukup taklid saja guru kita, ulama kita, habaib kita, pengarang-pengarang kita. Yang kedua lebih bagus kalau kata masing belajar. Ini dia yang kita jihadut ta'lim. Kita masing berjihad, berjuang untuk mengaji, mustami', muhib, muta'allim, al-alim. Ini beliau mengatakan yang makam yang tiga tadi, iman ayan, iman hak, iman hakikah, nggak bisa kita, belum sampai kita. Itu ilmu-ilmu rabbaniyah, ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang dekat kepada para orang-orang arif billah, orang-orang yang dikhususkan, dipilih oleh Allah, hamba-hambanya, pilihan-pilihannya. Maka kembali ke dalam rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Baru satu, yang pertama ahaduha an tu'mina billah bi an ta'taqida ala tafsil. Betul-betul kita beriktikad, berkepercayaan, berkeyakinan, percaya dengan banyaknya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat 20, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, ya. Ini dijelaskan bahwa dengan tafsil, dengan hitungan 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil. Begitu juga kepada anbiya, ya. Dan nanti yang jaiz bagi Allah dan jaiz bagi para nabi. Jadi 50 sifat sesuai dengan sifat 20. Maujud, Allah Subhanahu wa taala ada. Qadimun, terdahulu dari segala-galanya. Baqin, kekal selama-lamanya. Mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan yang baru diciptakan, makhluk semuanya. Mustaghnin an kulli syai', Allah maha kaya, tidak butuh dengan segala-galanya sesuatu. Esa, wahidun, qadir, Allah kuasa. Murid, dia sendiri yang menginginkan, yang mengendaki. Alimun bi kulli syai', innallaha ala kulli syai'in alim. Alim, sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Mutakallimun, Allah yang memberikan ucapan-ucapan firman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa 'alal ijmal, kalau disempurnakan lagi jumlahnya sampai tadi 50, annallaha ta'ala anna lillahi kamalat la tatanaha. Masing banyak lagi sifat-sifat Allah yang tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya, lebih dari itu semuanya. Wa'lam anna al-mawjudat binisbah lil istighna' 'anil mahal wal mukhassas. Ketahuilah bahwa segala wujud ini, segala yang diciptakan oleh Allah, bil istighna' 'anil mahal. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tempat atau dikhususkan, ya. Wa adamuhu, ataupun tidak. Segala sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala bukan kayak kita, di pojok, di tengah, di depan, di atas, di bawah. Enggak boleh, ya. Al-awwal ma la yaftiquru lahuma ma'an wa huwa dzatullah. Allah tidak butuh apapun itu keberadaan
di tempat atau dikhususkan tempatnya, enggak. Kali di atas, di bawah. Di dalam ayat surat Toha Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Di situ orang-orang yang menerjemahkannya suka-suka dia tergelincir dari pendapat-pendapatnya. Enggak boleh kita kaifiatkan, enggak boleh kita gambarkan seperti singgasana. Bukan seperti gambaran makhluk, enggak boleh. Enggak bisa kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala itulah zatnya Allah. Asani aksuhu, yaitu sifat yang kedua. Aksuhu, lawanannya wujud, sifatul hawadis, dari segala yang mana baru ciptaan Allah, enggak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik langitnya, baik angkasanya, baik matahari, bulan, bintangnya, baik segala makhluk-makhluk yang lain, semuanya hawadis, baru dan ada batasnya. As-salis ma yagumu bimahallin dunal mukhassas wa huwa sifatul bari. Yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala sifatnya Allah alladzi yakhluqul khalq. Dia pencipta segala ciptaan. Dia berdiri qiyamuhu binafsihi. Ingat, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berada, berdiri di dalam dengan zatnya Allah yang dunal mukhassas. Enggak boleh kita khususkan. Bagaimana berdirinya, bagaimana duduknya, enggak boleh. Alal kursi, dengan kursinya seperti kita baca di dalam suratul kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Berat tauhid ini. Maka wa yadhharuhu minal adam. Dia tahu, dia menciptakan yang ada sampai tidak ada, dari enggak ada sampai ada. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Begitu juga qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu'anzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha wa bighairi hisab. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana keempatnya wa huwa dzatul makhluqin, tidak sama lawanannya dengan sifat-sifat makhluk. Enggak boleh digambarkan sifat Allah, zat Allah seperti makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir faidatun. Ini bagus sekali. Man taraka arba' kalimat kamula imanuh. Siapa yang meninggalkan 4 kata, 4 kalimat ini, maka dia bisa imannya sempurna. Aina, di mana? Jangan berkata Allah di mana. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan itu. Karena ada hadis di dalam Sahih Bukhari, bakal datang hari kiamat. Nanti tanda-tandanya orang bertanya, ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah di mana? Oh, Allah di mana? Bagaimana ciptaannya Allah Subhanahu wa taala? Itu sudah menandakan dia keluar dari tauhid. Maka tinggalkan itu kalimat aina, di mana? Wa kaifa? Kaifa bagaimana? Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Apakah seperti sesuatu menggambarkan Tuhan itu besar, langit dan bumi? Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang ketiga, wa mata. Dari kapan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Dari kapan oleh Allah? Enggak boleh kita bertanya Allah dari kapan. Yang keempat, wa kam. Berapa Allah? Berapa Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Semuanya jawabannya, kalau engkau ditanya aina Allah, jawabnya laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Allah tidak ada di tempat sesuatu khusus, di pojok, di ujung, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, enggak. Wala yamurru alaihi zaman. Tidak lewat baginya zaman semuanya. Allah Subhanahu wa taala tahu dari zaman awal, dari zaman qadim
dari zaman azali, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Wa in qala laka kaifa Allah, kalau ditanya bagaimana itu Allah, tadi sudah kita bahas di dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sepertinya sesuatu apapun. Yang keempat, wa in gila, yang ketiga, wa in gila laka mata Allah, dari kapan Allah? Jawab, awwalun bila tidak, Allah dari awal, tidak ada awalnya. Wa akhirun bila intiha, akhir sampai akhir Allah, dan tidak ada akhirnya. Nah, ini semuanya tauhid kepada Allah. Yang terakhir lagi, wa in qala laka qa'il kam Allah, kalau ada yang bertanya berapa Allah, qul Allahu wahidun la min jillah, Allah satu, ya, bukan kurang. Kalau satu cukup, witrun, Allah ganjil. Qul huwallahu ahad. Bilal kalau diinjak dengan batu, ditekan dengan batu, dia berkata ahadun ahad, ahadun ahad ala dini Muhammad. Aku percaya Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu dengan agama Muhammad. Cukup. Allahu akbar, Allah yang maha agung, esa, ya. La syarikalah, tidak ada sekutunya. Wahidun la min jillah, satu tapi bukan kekurangan Tuhan. Na'udzubillah, banyak alihah, Tuhan-Tuhan yang lain enggak boleh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan-Tuhan. La nafi illallah, isbat, hanya Allah satu. Itu tauhid betul-betul yang didasari dengan iman, dengan ilmu. Yang kita percaya, rukun pertama baru antu'mina billah. Nanti yang kedua, wa antu'mina bimalaikatihi. Sampai di sini wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allamu ahkam sirri asraril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.